tutup mata, buka mata. 오케이. 왼쪽 눈이 확실히 눈 뜨는 힘도 좀 떨어져 있거든요, 보면은. Dokter bilangnya untuk mata yang kiri untuk mata kamu terlalu lemah. Ya. 있는지. 아, 이거는 사실 이제 흉터라는 게 1년, 2년, 3년 지나면서 계속 시간이 지나면서 더 좋아지기 마련이고, 사실 지금 정도 흉터면은 아주 자세히 보지 않으면 사람들이 잘 모를 거예요. 그것까지만 일단 얘기해주고. Boleh nggak sih aftercare-nya itu di Indo gitu? Nah, sekarang yang mau dibahas di sini infonya adalah bisa banget. Kenapa? Karena memang si Ruby Plastik ini, surgery ini memang benar-benar bekerja sama klinik estetik juga. Yaitu contohnya adalah klinik estetik Dermaverse kayak gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan langsung CEO-nya dari Ruby Plastic Surgery, Mr. Hu. Mr. Hu. Iya, Mr. Hu Jong-hu. Mr. Hu Jong-hu. Iya. Jong-hu. Oke. Dan ini alhamdulillah beruntungnya kita hari ini ada translatornya juga, Mrs. Rainbow Yu. Ya kalau nggak salah, benar ya. Nah ini langsung dari Ruby Plastic Surgery. Klinik atau rumah sakit bedah plastik terbaik yang ada di Korea. Nah kita hari ini beruntungnya saya Boy Hamzah diberikan kesempatan untuk konsultasi langsung. Nah apa-apa nih yang kurang simetris atau yang kurang fit atau yang kurang guns dari diri kita nih mau diperbaiki sedikit oleh dokternya gitu. Nah ini kita langsung aja gimana ini caranya? 그래서 일단은 소개를 해주셨고, 네. 루비 성형외과 소개해 주셨고, 네. 이분이 조금 부족한 부분을 이제 상담을 원하신다고 이렇게 말씀해 주셨어요. 아, 네. 어떤 부분을 좀 개선해야 될까요? 아, 혹시 본인이 제일 관심 있어 하시는 부분이 있으신지? Ada yang kamu mau memperbaiki? Ada, iya. Saya punya mata ukurannya tidak rata, tidak sama, ya kan? Mata saya ini dokter tidak rata, tidak sama. Yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini besar. Nah, kalau misalnya bangun tidur kadang-kadang terlalu capek, dia akan membengkak sehingga ini akan lebih kecil, ini besar. 일단은 쌍꺼풀이 조금 비대칭이 비대칭이 있으시고, 있어서. 그 왼쪽은 조금 itu di kiri sangat kecil 좀 더 kan? 높게 잡혔죠. 네. Selepas itu kanan yang lebih besar kamu bercakapkan. Ya. 왼쪽이 조금 더 좁고, 그러니까 좀 낮고, 그리고 네. 오른쪽이 좀 더 높대요. 그리고 가끔 이제 네. 일어나고 나서 좀 붓고 막 그런다고 하세요. 오케이. 사실 잘생겼어요. 더 이상 뭐 할 건 없습니다. Bilang kamu sangat tampan, tidak perlu buat apa-apa. 감사합니다. 괜히 배우가 아니에요. 잘생기셨어요. 근데 이제 Memangnya kamu aktornya sangat tampan, dia bilang. 감사합니다. Thank you dokter. Thank 근데 you. 이제 누구나라의 욕심은 있으니까 그 조금 아쉬운 것도 이제 조금 개선을 하기를 원하시는데 눈이 일단 비대칭이 있어요, 확실히. Memang semuanya orang ada yang minat memperbaiki satu area di muka kami kan, tapi memang dia cakap kamu punya mata tidak sama, tidak rata. Tidak rata. 근데 혹시 왼쪽 눈이 원래는 저 정도가 아니었는데 쌍꺼풀이 나중에 좀 더 높아진 거 아닌지 한 번만 물어봐 Dia 주시겠어요? tanya, memangnya kamu lipatannya lebih nipis atau memangnya tebal, tapi kamu berusia dia sudah turun sedikit. Memangnya maksudnya lipatannya tipis atau tebal? Iya, Lipatannya sebenarnya tipis. tipis. Tipis, ya tidak setebal ini. Bukan karena usia.
kan? Kalau karena usia berarti kanan sama kiri sama-sama tebal dia turun gitu. 원래도 좀 낮았대요. 아, 그래요? 잠깐만 좀 볼게요. 네모예요. 뚜뚜 맞다. 눈가 맞다. 오케이. 왼쪽 눈이 확실히 눈 뜨는 힘도 좀 떨어져 있거든요, 보면은. Nah, udah bilangnya untuk mata yang kiri, untuk ke mata kamu terlalu lemah. Ya. 그래서 이제 눈 뜨는 힘이 좋아지게끔 하는 눈매 교정술을 하고 양쪽 다 쌍꺼풀 라인 높이도 좀 맞추는 수술을 해주면 좋을 것 같아요. Jadi dokter bilangnya lebih baik kamu buat itu operasi ptosis koreksinya. Ptosis koreksi ialah untuk memperbaiki otot mata, kasih kuatkan. Lepas itu kasih ratakan itu lipatan mata kamu kanan sama kiri. Oh, otot matanya dikasih kuat dulu, Iya. baru kasih apa? Rata. Iya, kasih rata untuk lipatan. Oh. Ini dua operasinya berbeda. Satu untuk lipatan, satu untuk kekuatan otot mata. Iya, jadi ini langsung sekaligus boleh dibuat. Sekaligus boleh dibuat. Berapa masa itu? Berapa hari? Berapa hari? 1 hari. 1 hari saja selesai. Wow. 하루 안으로 수술 아, 끝날 수 그럼요. 있고. 그 당연하죠. 아주 그렇게 복잡한 수술은 아니고 이제 절개를 해서 할 필요도 없기 때문에 흉터도 없이 수술하는 게 가능합니다. Bukan begitu operasi yang susah. Selepas itu kalau case kamu kan tidak perlu potong kulit. Oh, nggak perlu potong kulit Tidak enggak. perlu potong kulit. Jadi recovery-nya pun sangat cepat. 사실 이제 어떤 미용적인 목적도 있겠지만은 지금은 눈 뜨는 힘이 좌우가 비대칭이 있고 해서 눈 뜨는 게 아마 좀 무거울 거예요. 그래서 그런 기능적인 부분을 좀 보완하는 수술이라고 생각하시면 될 것 같아요. Memangnya operasi plastik surgery kan untuk beauty juga. Tapi kalau kamu untuk fungsi juga, untuk mata fungsi itu otot. Karena kalau kamu buka mata mesti sedikit letih. Yep. Karena otot matanya terlalu sudah lemah. Jadi kalau kamu buat kasih rata sama fungsinya akan diperbaiki. Beauty sama fungsi otot mata. Wah, thank you 감사합니다. Memang kalau jadi antagonis is okay. My eyes open. But when I have to be protagonist, 오케이. I don't have energy to open my eyes ya. 네, 그렇죠. 힘을 줘야지. 근데 이제 눈 뜨는 힘이 떨어지는 거를 보상하기 위해서 자꾸 이렇게 뜨는 거거든요. 그렇게 뜨다 보면은 이마를 자꾸 쓰기 때문에 주름이 생기는 거예요. 그래서 그런 부분도 보완하기 위해서 눈매 교정술을 같이 해주는 겁니다. Jadi dia katanya kalau kamu asyik begini buka mata kan, kamu akan guna otot dahi. Oh. Jadi akan ada keriput di sini. Jadi lebih baik buat ptosis koreksi. Ptosis koreksi. Iya, cuma guna otot mata untuk buka mata. Ini permanen atau bertahan berapa tahun? 이게 그 영구적인 거지. 풀리지 않으면 영구적인데 풀리는 경우가 가끔 발생할 수밖에 없어요. 아무래도. Kalau dia tidak, kalau matanya kamu itu lipatannya tidak apa itu loosen Turun. turun kan? Kendor, ya. Ini memangnya permanen. Kalau kendur semi permanen. Mau buat lagi. 다만 이제 피부의 처짐이란 거는 나이가 들수록 누구나 발생하기 때문에 그 눈 뜨는 힘은 유지가 돼도 피부 처짐이 발생하면 그거랑 관련된 수술이 나중에 필요할 수 있죠. 뭐 그거는 한 10년 뒤, 20년 뒤 필요할 수도 있겠죠. Memang sekarang kamu buat operasi tidak potong kulit kan untuk fungsi sama putih. Tapi manusia berusia kan? Ya. Ya, jadi itu kulit pun kendur. Jadi kalau selepas 20 tahun otot mata kamu sangat kuat tapi kulit sudah turun, mau buat lagi operasi yang lain untuk anti-aging begitu. 그리고 또 조금 개인의 취향이긴 한데 이게 눈과 눈썹 사이가 좀 가까우신 편이잖아요. 근데 이제 이런 거를 좋아하는 분들이 있어요. 인종에 따라서도 다르고 그 국가의 어떤 약간 문화라고 해야 될까? 그런 것 때문에 그걸 좋아하는 분들도 있는데 그러면 할 필요 없지만 만약에 이게 너무 가깝다고 생각돼서 좀 눈썹을 들기 원하면 이마 내시경 보정술을 주고 Oke. 내시경. Dia ada rekomendasi buat endoscopic dahi lifting ya, forehead lifting. Oke. Karena dia bilang itu jarak eyebrow sama mata kamu terlalu dekat. Jadi kalau kamu suka, kamu boleh tidak buat itu operasi. Kalau kamu mau kasih itu jaraknya Lebih tinggi gitu ya. iya, Oke. kamu boleh buat operasi. Memangnya ini preference individual. Ya, Oke. jadi tidak perlu. May I? 야. Culture pun 네, different. 보시면 Kalau 헐듭니다. kamu tengok itu kacamata 이렇게 들어주는 거죠. akan ditinggikan begitu. 눈 한번 크게 떠보시겠어요? Kamu boleh 아까처럼. terangkan mata kamu?
그러고서 이렇게 하고 쌍꺼풀 높이가 지금 다르잖아요. 그거는 이제 대칭을 맞출 거고. Jadi dokter ada kasih tengok kamu kan, di mata-mata kamu tidak sama di rata. Jadi kalau pas operasi dia akan kasih diratakannya. Mau dinaikin ininya? Tapi itu dokter ada Kayak bilang, Jonas itu. berbeda dengan nationality atau culture begitu. Oke. Apa tadi? Ini untuk preference individual kan. Ya. Ada orang yang suka yang jarak lebih dekat atau yang tinggi. Ini berbeda dengan manusia individualis atau nationality, culture begitu. Iya, kalau dia lebih tinggi, Dia tidak menaikkan sini aja, sini semua begitu. 전반적으로 이렇게 당겨주는 거예요. 이렇게. Begitu. 전반적으로 다 같이 당겨주는 거예요. Semua di dalam Oke. semuanya. 이 머릿속에 절개를 해서 수술하기 때문에 흉이 남거나 그러지 않아요. Tiada akan luka di kulit kamu di dahi karena itu insisi akan di dalam rambut sini. Scalp. apa itu insisi? Incision. Incision. Yes. Apa itu? Incision. Potongan. Oh, Lubang. 상처. lubang. Oke. Luka akan di dalam sini. Oke. Bukan di kulitnya. Enggak mau kan? Enggak. 아, 겁나서. 그럴 수 있어요. Kalau terlalu naik takut antagonis. Antagonis apa itu? Antagonis is a bad Bad guy. Yeah, bad guy. Too sharp eyes with a. 너무 높으면은 좀 나쁜 남자 같은 그래서 바깥 오히려 착하게 보이기 위해서 하는 수술 중에 하나예요. Memangnya ini untuk kasih itu appearance-nya kasih lebih baik, orang baik bukan orang jahat begitu. Karena dia semua begini kan. Ya. 바깥쪽만 올리는 게 아닌 거죠. 같이 전반적으로 이마를 다 올리는 거기 Kalau 때문에. kami naikkan sini aja memang macam ribet ya. Tapi kami akan menaikkan semua. Oh semua. Jadi jaraknya dia akan lebih tinggi ya. Tapi ini preference individual. Jadi kamu boleh buat atau tidak buat pun tidak apa-apa. I think I will Just stay that way. yes. Yeah. And aku punya bekas tabrakan sini. 그러지 않아도 말씀드리려고 했어요. Beberapa tahun lalu ya. Sudah lama waktu SMP, junior high school. 10 tahun. 20 More. Motorbike? Is that right? Yeah. 오토바이 타면서 20년 전에 여기 흉터가 생겼어요. 그래요? 근데 이게 되게 많이 신경 쓰이신다고 혹시 개선할 수 있는지. 이거는 사실 이제 흉터라는 게 1년, 2년, 3년 지나면서 계속 시간이 지나면서 더 좋아지기 마련이고 사실 지금 정도 흉터면은 아주 자세히 보지 않으면 사람들이 잘 모를 거예요. 그것까지만 일단 얘기해주고. Jadi kalau bekas luka kan, selepas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan memperbaikinya sendiri. Oh, sendiri. Iya. Tapi kalau sekarang kamu punya bekas luka, 이거 수술로 할 거는 아니고 이제 뭐 프락셀 레이저라든지 이런 흉터 레이저 관련된 거를 좀 시술하면 도움은 될 수 있을 것 같아요. dia bilangnya bukan ini case untuk buat operasi. Ya, kalau buat operasi memang akan terluka lebih banyak, itu bekas lukanya. Jadi lebih baik buat laser untuk bekas luka, macam fractal laser atau laser lain-lain. Itu akan membantu kan. Oke. Ini scar juga. 여기 이마 itu. 맞아요. 인데 저것도 마찬가지입니다. itu sama. 수술로서 개선할 흉터들은 아닌 것 같아요. 어쨌든 수술이라는 것도 잘라내고 다시 봉합하는 거라 흉터가 새로 났는데 그랬을 때 얻을 수 있는 이득이 많지 않을 것 같아요. Tiada banyak manfaat kamu akan dapat selepas operasi bekas luka karena memang bekas luka operasi kan kami mau potong lagi, selepas itu jahit lagi kan, jadi akan ada jahit bekas luka yang baru. Jadi lebih baik guna laser. Ini bukan case untuk operasi. Okay, and the last one, I don't know what is this. Apakah ini kaitannya sama plastic surgery or not? Ini beberapa tahun. 왜? 이게 뭐죠? Banyak bekas luka ya. 언제부터 생긴 거예요, 이거는? Kapan kamu dapat itu? I don't know, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Kenapa kamu ada itu?
Aku juga tidak tahu. 모르신대요. 그러니까 원인은 모르시는데 15년 정도 Lebih sih. 아마 15년 정도 30. Kelenjar getah bening apa mungkin? Kelenjar getah bening. Bahasa Inggrisnya apa ya? Aku nggak tahu ini apa. 어때 점점 커지나요 종괴가 더? Dia membesarkah atau kecil? Memang Oh, begitu. melebar. Memang begini. memang 그냥 그대로. 그 저거는 양성 종괴일 가능성이 99.9%고요. 양성 종괴, 그러니까 암이 아니라는 거죠. 암은 아닐 거고. Itu bukan cancer bilangnya. Oke. 그냥 제거하면 끝나는 정도의 종괴 같다고. 그래서 조직 검사를 해봐야 정확히 뭔지는 알지만은 그냥 수술해서 제거만 하면 되는 정도라고. 저희 병원에서 할 수 있는. 할 수 있죠 당연히. Lymphatic gland. Gland. Lymphatic gland. 종괴가 어렵구나. 네. 종양 그럼 그 뭐라고 해야 되지? 종괴라고 해도 덩어리. macam tisu di dalam. Ya. Ini macam tisu di Ya, dalam, ya. bukan cancer. Jadi dengan operasi kasih Bisa potong. iya bisa potong. 간단한 Apa itu? Apa itu? Iya. Maksudnya kamu macam mana? Ini mau punya apa operasi? ini? Ini apa? Ini macam 지방이라고 해도 되나? 지방은 아니고 티슈 석회화가 좀 돼. 석회가 어렵죠. 칼슘이 이렇게 많이 침착이 된 거야. 뭔지는 모르겠어요. 정말. It's a very medical word. Oke. Macam kalsium di dalam. Kalsium. Iya, terlalu banyak kalsium. Terus dia macam begini keras. Oke. Iya, small keras begitu. It's not a bacteria or something. No? Bakteria 같은 건 아니죠. 아닌 것 같아요. Dia bilang kalau tengok bukan macam Aneh. ini. Aneh. Ini apa? Handsome CEO. Handsome CEO. Everybody in Indonesia, the girls, for television drama, maybe because Korean drama, every girls in Indonesia love handsome CEO. So my role here. Bahasa English. Oh yeah. Yeah, you can understand English. Yes. So he understood. 한국 드라마 때문에 네. 잘생긴 CEO를 더 좋아하시는 잘못 왔네요 제가. 더 잘생긴 CEO 와야 되는데. lebih baik yang lebih tampan CEO datang daripada dia bilang. Lebih baik. Lebih tampan punya CEO. Lebih tampan punya CEO. Yeah, more handsome CEO should have come, but not him. 잘생겼어요. It says you're handsome, 잘생겼어요. Thank you. Ini yang buat naik itu lama juga, 1 hari juga, di hari yang sama. Iya, sekaligus boleh. Oke. Recovery-nya lama. 회복 기간은 어느 정도 돼요? 엔도스코피 포에드랑 일주일 정도면은 큰 붓기는 많이 가라앉을 겁니다. 7 hari. 7 hari. 7 hari untuk recovery. Oh, 7 Bengkak hari. yang besar dia akan. Oke. 수술 후 다음 날부터는 뭐 활동하시고 이런 건 전혀 문제 없을 Lepas itu 거고요. aktivitas hari-hari akan boleh dibuat kedua hari operasi. 그리고 한 달째쯤 되면은 많이 자연스러울 거예요. Selepas 1 bulan akan lebih natural. Bengkak pun sudah belum banyak gitu. 1 bulan. 1 bulan. Wow. Tapi memangnya semua operasi mau tunggu hingga 6 bulan atau 1 tahun gitu. Karena individu semua tidak sama kan, itu kulit atau Recovery time, ya, tidak sama. physical. Tapi kalau yang mata aja tadi, tidak lama recovery-nya. 만약에 눈만 하면은 회복 기간은 어느 정도 돼요? 똑같아요. 다를 건 없습니다. Sama 7 hari. 7 hari, berarti kita 7 hari Korea semua finish tuh recovery. Iya, sama. 눈이 회복 기간이 알고 보면 제일 길다고 보시면 돼요. Kalau kamu tengok kan mata untuk recovery-nya the most longest recovery, Oke. yang panjang. Oke. Karena ada bengkak yang kecil kami tidak nampak. Kalau bengkak besar kan kami boleh nampak. Tapi bengkak yang minor kami yang tidak dapat nampak itu akan turun. Mr. Hu. Ya. Ini how about Ruby plastic surgery?
in Korea? 이 평가가 이제 국내에서뿐만 아니라 해외 환자들한테도 좀 알려져 있어요. 그래서 워낙에 이제 해외 전담팀도 따로 있고 해서 해외 환자들도 이제 오셔서 수술 받고 하는 거 그 프로세스에 특별한 문제 없이 굉장히 잘 하고 있어서 평가들은 좋다라고 자부합니다. 네. Jadi dia bilang reviewnya baik di Korea atau di Indonesia kami karena kami ada itu international team untuk layan itu customer sama take care begitu. Jadi dia confident, she's very confident in saying that yeah we have good reviews for the Korean or international. Oke. So apa namanya? Ruby Plastic Surgery ini sudah sangat banyak orang-orang yang menjadi pasien untuk bedah plastik ya. Sangat banyak sekali. In Korea? Yes. 그러면 한국에 많은 환자들이 이제 루비의 많은 사람들이 이제 루비의 환자가 됐겠네요. 그렇죠. 네, 많이 banyak orang di Korea. Bahkan orang bisa berubah mukanya. 얼굴을 진짜 엄청 많이 바뀔 수 있는. 뭐 당연히 케이스 바이 케이스입니다. 그거는 이제 예를 들면 주걱턱이 심한 사람이 있다면 수술하면 당연히 그 변화량이 더 클 거 아니겠어요? 그런 식인 거예요. Ini case by case karena preference individu tidak sama kan. Okay. Ada orang yang mau very dramatic, or ada orang yang mau sangat alami natural. Tapi kalau kamu pikir itu sini dagu sini ya sangat panjang, tapi dia buat contoh wajah macam saya tidak buat lah, tapi memang face shape akan begini macam change macam saya kan, dia akan rasa sangat pas hati, sangat cantik, very dramatic gitu. Begini tapi sudah kecil. Berarti Ruby Plastic Surgery ini, Mr. Hu, dia lebih mendahulukan keinginan klien. Apa dokter punya suggest estetiknya seperti apa? Atau kalau misalnya klien mau saya mau dagu saya panjang gitu, tapi dokter bilang is not good to terlalu panjang gitu kan. Nah itu Ruby Plastic Surgery itu dia akan estetika yang diutamakan atau kemauan klien. 여쭤보신 게 만약에 환자분 이제 의사 선생님은 미용 쪽으로 다 보시잖아요. 네. 근데 만약에 환자분이 저는 이 턱이 긴 게 좋다 하면 이제 원장님은 아니야 턱이 좀 짧고 좀 V쉐입이 이쁘다 이렇게 말씀하실 건데 이 환자분의 원스 니즈를 먼저 생각하실 건지 아니면은 이 미용적으로 성형외과 원장님으로서 네, 조금 시대에 따라 다른 것 같긴 한데 요즘에는 이제 환자들의 주장이 너무 강해요. 그래서 일단은 제 생각도 당연히 말씀을 드리고 환자분 생각도 제가 들어보고 이 정도 선에서 조율하면 어떻겠냐 설명을 드린 다음에 이제 선택을 하게 합니다. 그리고 거기에 의학적으로 문제가 없는 범위 내에서는 그걸 맞춰주죠. 네. Jadi dokter bilangnya kalau setahun-tahun pun memang tidak beza. Kalau tahun yang dahulu, kalau dokter rekomendasi operasi ini, pasien pun oke, saya suka begitu. Tapi sekarang pasien ada itu foto-foto yang mereka mau dibuatkan. Oke. Iya. Berarti mau wajah seperti apa gitu mereka. Itu, kamu mesti reborn atau dokter akan rekomendasikan untuk mereka. Kamu punya hidung tidak dapat buat begini. Jadi apakah kami buat begitu? Dia akan consult sama mereka duluan. Selepas itu kasih itu pasien untuk decide. Oke. Berarti seperti aku tadi, aku berkeinginan untuk mataku di sama simetris, sama rata ya. Tapi dokter melihat mungkin ada sisi estetik di sini bahwa jarak antara eyebrow sama mata aku terlalu dekat. Bagaimana kalau dikasih naik tadi? Ya, dikasih jarak gitu ya. Kalau dia first saw you and then dia rasa kamu kalau buat itu forehead lifting lebih baik begitu, dia akan rekomendasi kamu. Tapi kamu tidak mampu, tidak apa-apa.
Dia Oh. tidak akan push kamu untuk operasi. Oke, forehead lifting. Ya, aku belum decide juga masalah itu. Oke, teman-teman semuanya, ini tadi kita dibantu ya ngobrol bahasa Korea. Aku belum belajar ya. Udah banyak nonton drakor tapi belum belajar bahasa Korea sama Mrs. Rainbow Yu, dan kita tadi habis konsultasi juga sama Dr. Hu Jung Susah ya. Nah, ini langsung dari Ruby Plastic Surgery Korea, the best plastic surgery di Korea. Jadi buat teman-teman yang mau untuk lebih estetik, lebih cantik, lebih ganteng sesuai keinginannya, dan tentunya harus konsultasi dulu ya kan, disesuaikan bagaimana cocoknya, pasnya, matchnya, sempurnanya seseorang tadi, ya konsultasi dulu dan siap-siap kalau mau kita berangkat ke Korea. Bisa hubungin saya, bisa ada hubungin rekan-rekan saya dan beberapa partner nanti Ruby Plastic Surgery di Indonesia. Dan setelah ini kita akan sedikit photoshoot dan juga tour mungkin sama Dr. Hu, ya, Dr. Hu, ya. Kita akan sedikit, bukan Dr. Hyun Bin ya, Dr. Hu ya. Sama Dr. Hu kita akan tur sedikit juga melihat lokasi syuting, karena biasanya Korea ada everyday television drama, ada? Television drama. But everyday Every day? television drama ada? Of course, yes. Of course, they shoot every day. I'm not in the The movie business, ya, oke. Kita ada stripping namanya di Indonesia. Biasanya kalau kita nonton drakor itu about 16 episode, 16 episodes only. Tapi kita syuting hari ini, besok tayang. Syuting hari ini, besok tayang. Coba kasih tahu dokter. 인도네시아 같은 경우에는 드라마 촬영을 오늘 촬영하면은 내일 바로 올라갑니다. Ya, 슈팅 hari ini besok besok tayang. tonton. Ya, boleh tonton Tidak drama. edit kah? Ya, edit still. Well, only one day. One day only. 우리나라 쪽대본 같은 거네 거의. 쪽대본이네. 쪽대본이 뭐예요? 그 배우들 드라마 밀릴 때 막 잠깐 하는 거. 오케이. Macam drama kecil yang dia bilang. Oh ya, mungkin drama kecil tidak terlalu sempurna. Mungkin hanya episode 1, 2, 3 yang sempurna seperti drama Korea gitu. Oke, teman-teman, nanti bisa hubungin saya, bisa hubungin Instagram saya, dan nanti kita akan kasih tahu beberapa partner Ruby Plastic Surgery di Indonesia untuk bisa kita sama-sama berangkat. Nah, kalau mau berangkat bareng saya, ayo. Kalau nanti misalnya berangkat sendiri-sendiri juga boleh. Dan pada saat ini akan ada promo. Oke, my girls, my lady, senorita, fellas, teman-teman semuanya, kita kedatangan satu tamu lagi di sini, Dr. Sisa. Ya betul, Dokter Dari Sesar. Derma First. Nah, mungkin akan ada sedikit atau banyak pengetahuan lagi buat kamu beauty lovers mengenai Ruby Plastic Surgery. Silahkan, dokter. Sebenarnya sih tadi kan udah sempet konsultasi ya Kak Boy ya, udah konsultasi sama Dokter Wu, udah konsultasi juga sama Kak Rainbow ya. Jadi sebenarnya yang mau dibahas di sini adalah lebih ke aftercare-nya sih, karena kebanyakan orang kalau misalnya operasi gitu ke Korea, mereka kan takut ya, maksudnya kayak gimana nih, sedangkan budgetnya pas-pasan. Terus habis kayak gitu mungkin juga ngerasa kayak boleh nggak sih aftercare-nya itu di Indo gitu. Nah sekarang yang mau dibahas di sini infonya adalah bisa banget. Kenapa? Karena memang si Ruby Plastic ini, surgery ini memang benar-benar bekerja sama klinik estetik juga. Yaitu contohnya adalah klinik estetik Derma First kayak gitu. Jadi nanti untuk yang kayak copot jahitan atau mungkin ada masalah, tapi sebenarnya jarang banget ada masalah karena memang Ruby ini benar-benar udah terpercaya banget soal surgery-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk copot jahitan atau misalnya mungkin untuk kontrol, nah Ruby ini memang benar-benar berkolaborasi sama Derma First Clinic gitu sih Kak, gitu. Berarti artinya untuk aftercare-nya kalaupun harus kembali ke Indonesia, Betul. nggak bisa diselesaikan di Korea, tadi budgetnya pas-pasan, itu ternyata bisa sama partner-partnernya. Betul, di bisa sama Indonesia. partner-partnernya di Indonesia seperti itu. Oke.
Oke, oke. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? 따로 하시는 말씀 있으세요? 실제로 이제 그 수술을 하고 우리가 봐야 체크해야 될 것들이 좀 있어요. 뭐 예를 들면 염증이 생겼는지, 상처가 벌어졌는지, 또는 피가 고였는지 이런 체크를 하고 추후에 이제 붓기도 좀 빨리 빠지게끔 이렇게 관리해야 되는 것들이 있는데 외국 환자분들은 그것까지 못 하고 가시니까 현지에서 할 수 있으면 제일 좋긴 하죠, 사실. Jadi katanya dokter ada beberapa yang dia perlu memastikan selepas operasi macam hematoma atau infeksi kalau itu jahitannya sudah dibuka begitu. Tapi karena ada aftercare di Jakarta kan, Ya. bagus begitu. Betul. Jadi lebih terpercaya ya dok ya, seperti itu. Jadi lebih aman juga. 뭐 인도네시아 환자분들은 더마퍼스트가 있어서 걱정 안 하셔도 되겠네요. 네. Dokter bilang pasien Indonesia tidak perlu bimbang karena Betul. ada proses klinik. Terima kasih. Iya. Oke. Betul. Berarti ini sangat mungkin bukan minimal lagi ya. Ibaratnya resiko aftercare-nya itu hampir tidak ada karena Betul. banyak orang melakukan plastic surgery ke Bangkok, ke Thailand, bukan ke Korea, tapi maybe ke Thailand karena lebih murah. Betul. Tapi terdengar banyak kasus ada infeksi, malah hasilnya nggak bagus. malah Betul, berubah ya. gitu. Jadi memang lebih plastic surgery Korea untuk kualitas jauh lah berbeda. Jauh banget, betul. Dibandingkan Thailand. mungkin Betul, dokter, betul, ya. betul, betul. Karena orang-orang yang datang ke Thailand atau misalnya ke Cina pun mereka ngerasa kayak hasil yang paling natural tapi benar-benar terlihat bagus banget itu pasti tetap Korea sih. Kayak gitu. Jadi kenapa Korea tetap jadi patokan utama ya kalau misalnya orang-orang mau operasi gitu. Walaupun memang harga mahal mereka akan semangat gitu untuk nabung. Sekalian jalan-jalan ke Iya, Korea betul, gitu, betul, pakai betul. kacamata gitu. Iya. Bahkan mungkin Korea udah bisa ngalahin Amerika untuk plastik surgery. Iya, betul, betul. Gimana dokter? Percaya diri nggak bahwa Korea bisa ngalahin Amerika untuk plastik surgery? 상황적으로 이제 미국보다 더 잘할 수 있는지 한국이. 실제로 미국 환자들도 많이 옵니다. 미국 환자들도 많이 오고 유럽 환자들도 많이 와요. 그러니까 성형 기술적인 면에서는 제가 한국인인데 제 입으로 하기는 좀 그렇지만 성형 기술은 뭐 대한민국은 세계적으로 좀 유명하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. Dia yakin boleh kasih tahu kamu kalau teknik untuk operasi memang Korea, ya terutama. Terlepas itu dia buat operasi banyak untuk orang Europe atau United States US begitu. Banyak orang datang untuk buat hidung atau face contournya, atau tummy tuck juga ya. Oke. Wanita. Ya. Roti After pregnant maybe I want to tummy tuck. Alright. Oke, jadi dia bahkan dari Amerika, dari Europe, dari Eropa bahkan sudah datang ke dokter ke Korea, ke Ruby Plastic Surgery, ke Dokter Who untuk mereka bisa bikin dirinya lebih estetik lagi, lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Tapi saya percaya sih teman-teman, para wanita-wanita cantik di luar sana. Kenapa? Karena Korea itu memang benar-benar industri ya, khususnya untuk orang-orang entertain aja, aktor dan aktris itu memang di sana itu telaten banget, bisa dibilang agak sedikit kejam ya. Memang didesain gitu, didesain untuk jadi artis, didesain kamu tuh harus cantik gitu, didesain kamu harus menarik gitu. Jadi apalagi untuk plastic surgery gitu kan, karena memang di sana gudangnya industri para entertainer gitu, dan levelnya itu juga sudah mengalahkan beberapa tampilan, sudah mengalahkan Hollywood gitu, untuk tayangan-tayangan drakornya dan film-film Korea very good ya, dan aktor-aktornya mukanya juga laki-laki dan perempuan menjadi beautiful, bahkan laki-laki pun bisa menjadi beautiful gitu. Apalagi perempuan, Iya, gitu. betul, Laki-laki betul. yang beda bisa menjadi beautiful apalagi Iya. perempuan. Kan Betul, begitu, dokter? betul. Makanya kenapa semua orang pin patokannya orang Korea, gitu ya. gitu. Artis Korea. Artis Korea. Betul. Bisa nggak saya kulitnya jadi kayak rainbow Tidak gitu? dapat. Oh, tidak dapat. 피부를 네, 맞아요. 근데 넌 다시 태어나야 mungkin lahir di Korea. Oh, orang dari Korea, ya biar kena es terus gitu. Oke. Oke dokter, ada Nah, yang selesai. ingin
ditambahkan? Sudah ya. Sudah. Udah cukup sangat jelas soalnya. Oke dokter, terakhir mungkin ajakannya buat apa perempuan-perempuan cantik atau laki-laki ganteng Indonesia dengan bahasa Korea. 이제 한국어로 네. 그 인도네시아 환자분들 네. 예쁘게 만들어준다는 남들 잘생기게 해주는데 네, 일단은 그 외국에서 수술 받는다는 게 상당히 이제 부담스럽고 무서울 수 있는데 저희 루비 성형외과는 모든 게 준비되어 있습니다. 이미 뭐 유럽이나 미국이나 동남아나 어떤 아시아의 모든 나라에 이제 많은 환자분들을 많이 경험했기 때문에 그런 뭐 수술 외적인 것까지 다 준비되어 있으니까 걱정 마시고 남자분들은 잘생기게 해드릴 거고 여자분들은 예쁘게 해드릴 거니까 언제든지 오세요. 네.